बिजली का बिल गरीब लोगों के लिए नहीं, हर एक के लिए मुसीबत बन चुका। हमने अपने दौर में लोड शेडिंग खत्म की, बिजली के नर्ख भी कंट्रोल में रखे। मुस्लिम लीग नून के कायद में नवाज शरीफ का पार्टी इजलास से खिताब। बोले, सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। पूछता हूँ इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है। उनका मजीद कहना था कि तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। अवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। बिजली का बिल भयानक ख्वाब बन गया है। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर जौहर अली कंधारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम रिकवरी रुपए में और अदायगी डॉलर में कर रहे हैं। आईपीपीस को 45 के बजाय 22,000 मेगावाट पर लाया जाए। ताजिर रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि हुकूमत बिजली की कीमत 16.5 सेंट से कम करके 9 सेंट करे और आईपीपीस का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। इन हालात से निकलने के लिए हमें अपनी सोच का रुख तब्दील करना होगा। मायूसी कोई हल नहीं। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का फेडरेशन हाउस में सनतकारों से खिताब। कहते हैं सूद की लानत दुनिया में सदियों से मुसल्लत है। इसका मरकज यूरोप और वॉल स्ट्रीट में है। शिकंजे से निकलने के लिए प्लान होना चाहिए। इस्लाम तिजारत को भी इबादत कहता है। जो ताजिर सच्चा और अमानतदार होगा वो शोहदा अंबिया कराम के सफ में होगा। कराची के आवाम पर फिर बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली फी यूनिट 5 रुपए 45 पैसे महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। दरख्वास्त पर समाअत 30 जुलाई को होगी। नून लीग की हुकूमत हटाने के लिए पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद। तहरीक इंसाफ की क़यादत का मौक़िफ़ है कि नून लीग की तरह पीपल्स पार्टी भी फॉर्म 47 की पैदावार है, इसलिए इससे तहरीक अदम एतमाद पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। पीटीआई ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए मुल्की बहरान का हल शफ़ाफ़ इंतख़ाबात और बेहतर मुआशी इस्लाहात को करार दिया। पीटीआई क़यादत का कहना है फिच रिपोर्ट के बावजूद हुकूमत इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगी। सानिया 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पीटीआई हुकूमत हटने के बाद 90 दिन में इलेक्शन ना कराने पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पीटीआई पर पाबंदी लगाई गई तो ये जमहूरियत का कत्ल होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। तहरीक इंसाफ के मैंडेट और अदालती फैसलों को नीचा दिखाने की कोशिश की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी गई। शिकायत में इस्तदा की गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर आयद इल्जामात की इंक्वायरी की जाए और इंक्वायरी में इल्जामात साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी की सिफारिश की जाए। सियासी केसेस रिटायर्ड जजेस के पास लगाना मुनासिब नहीं। हाजिर सर्विस जजेस को ही ये केस सुनने चाहिए। एक तासुर ये है कि जजेस को डराने के लिए मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का रिव्यू दायर ना करने का फैसला अच्छा है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी तस्लीम करे। मरियम नवाज को खतरा है, अगर फॉर्म 45 खुले तो उनकी अपनी सीट खतरे में है। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भुच्चर हुकूमत पर बरस पड़े। बोले, चचा भतीजे के दिन अब गिने जा चुके हैं। कैदी नंबर 804 का खौफ इनके अंदर से बोल रहा है। हुकूमत ने पाबंदी लगाई तो अदालत जाएंगे, सड़कों पर आएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पहले इस्लामाबाद में जलसा होगा, फिर लाहौर में। जियाले रहनुमा खुर्शीद शाह भी नए टैक्सेस के खिलाफ बोल पड़े। सखर चेंबर ऑफ कॉमर्स में कारोबारी शख्सियात से मुलाकात के बाद कहा, हुकूमत ने जो टैक्सेस लगाए हैं इससे मईशत को बड़ा झटका लगा है। टैक्स से पैसे तो मिल जाएंगे मगर मईशत तबाह हो जाएगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, फैसला ना हो सका। जराये के मुताबिक हुकूमत ताहाल अपोजिशन की जाने से चेयरमैन पीएसी के लिए 4 नामों की मुंतजिर। हुकूमत का अपोजिशन को एक और खत लिखने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। मंसूबे में पेशरफ का जायजा लिया। कहते हैं पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाना है तो दिन रात मेहनत करना होगी। मुल्क की तारीख में पहली बार आईटी के शोबे के लिए इतनी बड़ी रकम बजट में मुख्तस की गई। पाकिस्तान और आज़रबाईजान का 2 अरब डॉलर की बाहमी तिजारत पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के दरमियान 15 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। तिजारत, सयाहत, मादनियात, साइंस और टेक्नोलॉजी, कानून और इंसाफ और सकाफती तबादले के प्रोग्राम शामिल। मुआहिदों की तकमील में SIFC ने सहूलतकारी और मुश्तरका प्लेटफॉर्म फराहम किया। महंगाई की शरह में इजाफे का रुझान बरकरार। हालिया हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.76% इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 24.36% हो गई। लाहौर में ब्रॉयलर गोश्त की फी किलो कीमत में मजीद 18 रुपए का इजाफा।
برائلر گوشت کی فی کلو 595 روپے ہو گئی۔ جب تک ہم نئے لوگوں کو جگہ نہیں دیں گے معاشی بحران ختم نہیں ہو سکتا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں ہمیں نئے لوگوں کو پلان میں شامل کرنا پڑے گا، تبھی ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ آئی ایم ایف سے بات چیت کرنی ہے تو پہلے اپنے لوگوں سے رائے ضرور لیں۔ 5 سال بعد آئی ٹی ایکسپورٹ میں سندھ کا بڑا حصہ ہوگا۔ پنجاب حکومت کا پی ٹی آئی رہنما صنم جاوید کے حوالے سے بڑا فیصلہ، صنم جاوید کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج، پنجاب حکومت نے 2 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ لاہور میں راحت بیکری کے باہر جلاؤ گھیراؤ کا مقدمہ، انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پی ٹی آئی کے رہنما اعجاز چودھری کی ضمانت خارج کر دی، ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست مسترد۔ سندھ نے کتنی گندم خریدی، کتنی خراب نکلی، محکمہ خوراک کے پاس کتنی گندم ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے؟ نیب نے 5 سال میں خریدی گئی گندم کی تفصیلات طلب کر لی، ضلع اور تحصیل میں گندم ذخیرہ کرنے کا ڈیٹا فراہم کیا جائے، کرپشن میں ملوث افسران کے خلاف تفصیلات بھی مانگ لی۔ سندھ حکومت نیب کے ریڈار پر، 62 جاگیرداروں کی جانب سے کچے کی زمینوں پر قبضوں کا انکشاف، نیب نے محکمہ آبپاشی سندھ کو جگا دیا۔ سکھر، لاڑکانہ اور نواب شاہ میں کچے کی زمینوں پر قبضوں کی تفصیلات، کتنی زمینوں پر قبضے کیے گئے، کیا کارروائی کی گئی، 23 جولائی تک تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا حکومت کا بنو باقی کی شفاف تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا اعلان، مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بنو میں جاری صورتحال کا نوٹس لیا ہے، کمیشن شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کر کے اپنی رپورٹ پیش کرے گا، رپورٹ کو پبلک کیا جائے گا اور ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم کا بنو میں سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین میں جھڑپ کا ٹویٹ، بنا کسی ٹھوس ثبوت کے بے بنیاد بیان سے انسانی حقوق تنظیم کی ساکھ پر سوال اٹھنے لگے۔ ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے فائرنگ مجمع کے اندر سے ہوئی، جس کے بعد بھگدڑ مچ گئی، کسی بھی سیکیورٹی اہلکار نے فائرنگ نہیں کی۔ انسانی حقوق کی تنظیم کے پاس کیا ثبوت ہے کہ 5 مظاہرین ہلاک ہوئے؟ ٹی ٹی پی سربراہ کی خفیہ کال میں دہشت گردی کی ہدایات، پاکستان کا سخت قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ، نور ولی محسود کی حالیہ خفیہ کال لیک کا فورنزک کروایا جائے گا۔ خفیہ کال میں نور ولی محسود نے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے اپنے دہشت گرد کو ہدایات دی۔ جناوالا میں جہالت کی انتہا، الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں تیسری بیٹی کی نشاندہی پر حاملہ خاتون قتل، شوہر نے اپنے بہنوئی کے ہمراہ بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے قتل سے پہلے خاتون کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا، دونوں ملزمان گرفتار، تفتیش جاری۔ چشتیہ میں ملزمان کی عدالت میں فائرنگ، 4 افراد شدید زخمی، زخمیوں میں مقامی لیگی رہنما، 2 بھائی اور 2 وکیل شامل، ملزمان لیگی رہنما قتل کیس میں ضمانت قبل از گرفتاری پر ہیں۔ کوٹ ادو میں گھریلو جھگڑے پر شوہر آپے سے باہر، ملزم کا بیوی اور سالے پر کلہاڑی سے حملہ، سالہ جاں بحق، بیوی شدید زخمی، پولیس نے لاش اسپتال منتقل کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ کنکوٹ میں 2 گروپوں کے درمیان زمین کے تنازع پر تصادم، لاٹھیوں کے وار سے 4 افراد زخمی، 1 زخمی تشویشناک حالت میں سکھر منتقل۔ کراچی بھر میں تیز بارش کے بعد بھی گرمی کی شدت برقرار، سائٹ ایریا، ڈیفنس، کلفٹن، اسٹیل ٹاؤن اور شاہ لطیف ٹاؤن میں بادل کھل کر برس پڑے۔ نورتاز آباد، انچولی، فیڈرل بی ایریا اور گلستان جوہر میں بھی تیز بارش ہوئی۔ لانڈی، کورنگی، قائد آباد، گلشن حدید میں بھی بادل برس پڑے۔ محکمہ موسمیات نے شہر میں ہونے والی بارش کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ سب سے زیادہ بارش پاپوش نگر میں 37.2 ملی میٹر ریکارڈ، کیماڑی میں 25، ماڑی پور میں 23، کورنگی میں 22 ملی میٹر بارش ہوئی۔ قائد آباد میں 12، اورنگی ٹاؤن میں 4.5، ڈی ایچ اے فیز 2 میں 3.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ چند منٹوں کی بارش نے بلدیاتی اداروں کے دعووں کی قلعی کھول دی، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے علاقہ مکینوں کو مشکلات، کئی مین شاہراہوں پر بھی پانی اب تک جمع، ٹریفک کی روانی میں خلل، شدید گرمی میں شہریوں کو مشکلات، بارش ہوتے ہی جانے والی بتی اب تک گل، شدید گرمی میں بجلی نہ ہونے سے شہریوں کو دوہری اذیت کا سامنا، لانڈی اور میٹروول سائٹ میں کرنٹ لگنے سے بچے سمیت 2 افراد جاں بحق، کٹی پہاڑی میں پہاڑ سے آنے والے پانی کے ریلے نے 1 بچے کی جان لے لی۔ کشمور، خیرپور سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بارش کا امکان، لاہور، شیخوپورہ، بہاولپور اور بہاول نگر سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آندھی، جھکڑ چلنے اور بارش کی پیشگوئی، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔
रजदार में अफसोसनाक वाकया। खैरा में बारिश के बाइस मदरसे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक तालिब इल्म जा बहाकर 5 शदीद जख्मी हो गए। लोगों ने अपनी मददात के तहत जख्मियों को मलबे से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज काबू से बाहर। तलबा ने जेल पर धावा बोल दिया। आग लगाने से पहले सैकड़ों कैदी रिहा करा लिए। पुरतशद्दुद झड़पों में पुलिस एहलकार और सहाफ़ी समेत मजीद 28 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की तादाद 105 हो गई। 2500 से ज़ायद जख्मी। पूरे मुल्क में कर्फ्यू नाफिज। फौज तलब कर ली गई। ट्रेन सर्विस, न्यूज़ चैनल, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने एहतजाज के बावजूद कोटा सिस्टम ख़त्म करने से इनकार कर दिया। गज़ा में सयूनी फौज के हमले जारी। ताज़ा हमलों में 25 फ़लस्तीनी शहीद, 30 से ज़ायद जख्मी। सयूनी फौज ने नसीरात में 2 मकामात को निशाना बनाया। अलबरी, जबालिया, शुमाली गज़ा, खान यूनिस में रिहायशी इमारतों पर भी हमले। 7 अक्टूबर के बाद सयूनी हमलों में शहीद अफराद की तादाद 39,000 तक जा पहुंची। जो बाइडन ने इंतखाबी मुहिम बहाल करने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी, जबकि बाइडन को दोबारा सदारती इंतखाब लड़ने से रोकने की मुहिम भी तेज हो गई। ऐवान नुमाइंदगान के 5 अरकान और मजीद 1 सेनेटर ने बाइडन से दौड़ से बाहर होने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉक्स की चेयरपर्सन शीला जैक्सन इंतकाल कर गईं। 74 साला शीला जैक्सन लबलबे के कैंसर में मुब्तला थी। वो पाकिस्तान की पुरजोर हामी थी। उन्होंने सैलाब, ज़लज़ले समेत हर नागहानी आफत में पाकिस्तान का साथ दिया। शीला जैक्सन को हिलाल पाकिस्तान के एजाज़ से भी नवाजा गया था। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शीला जैक्सन के इंतकाल पर इजहार अफसोस। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी श्रीलंका रवाना। 21 और 22 जुलाई को आईसीसी मीटिंग में शामिल होंगे। मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दी जाएगी। मोहसिन नकवी की साइडलाइन पर कई बोर्ड्स के सरबराहान से मुलाकातें भी मुतवक्के। और नेशनल विमेंस फुटबॉल क्लब चैंपियनशिप 2024 का आगाज कल से होगा। पहले राउंड के मैचेस 21 से 26 जुलाई तक खेले जाएंगे। मैचेस लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और कोयटा में शेड्यूल। फाइनल राउंड 1 से 10 अगस्त तक खेला जाएगा। फाइनल राउंड के तमाम मैचेस जिन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में होंगे।